Bibian, ah. Ya está. Chamame, vamos! Rapido! Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang bawat isa? Aalis po kami ngayon at kailangan ipadoktor si Bibian. Grabe, namamaga yung kanyang bibig. Oh, sobra. Grabe yung pamamaga. Baka na-infection na to. Kailangan, hindi pwede. Mira, ang laki talaga ng ano niya. Oh, sobrang maga. Kailangan bigyan ng gamot to. Kasi malamang yan na infection. Kaya ganyan. Tu sakar, tumuela. Tu no pwede comer, no? Di makakain si Bibian. ¿Por qué así? Cuando yo niño, yo comía dulce. No sacar yo dulce. Por eso, Numuela na sakar. Anong bata raw siya, kumakain daw siya ng matatamis ngayon. Ayan. Hindi raw natanggal yung ipin yata. Ganon. ¿Tú dormir bien? ¿No dormir bien? por la mañana doler. Y si yo dormí, hinchado. Por eso yo no dormí hoy. ¿Tú no dormir hoy? ¿Esto ayer, solo hoy o ayer? Antes de ayer. Antes de ayer? 2 days ago na raw po yung ipin niya. Hindi ko napapansin na namamagana yung ano niya, yung alang-alang niya. Sobrang laki, oh. Sa umaga raw hindi na siya makatulog. Tapos hanggang sa gabi daw. Kailangan itong iyan, oh. Kailangan na ipa-check up nito. So aalis kami ngayon. Baka injectionan to. Pero tú no tiene fiebre? Ay, tiene fiebre, chamame. Meron daw lagnat. Ay, infection yan. May lagnat na siya. So ayan pa mga amigo, sasamahan namin si Bibian. Kasama rin si Misma. Si Nena maiiwan. Nena, tu kere ir? Ha? Sama. Tu kere ir, Nena? Gusto nila sumama. Paano ba yan? Ngayon pa mabait si Nena ngayon. Hindi na siya suplada eh. Oh. lahat. Vamos todos? Oo. Pag umalis lahat, gusto kasama. Oh. So lahat po ay sasama mga amigo at susuportahan nila si Bibian. So dito na po nakatira ngayon si Bibian. Ito po yan mga amigo. Ito ang lumang bahay nila. Pero umuupa siya dito. Ayan. So ayan na po ang si Tia Celsa na nakatirintas pa. Lahat tayo isusugod sa may doktor. Mama, kuya, wala mi papa. Ni papa. Ha? Injectar? Inject. Vamos. Injectionan daw, injectionan. So doon po yun sa malapit po sa bahay nila Mami Chiki. Sabi ni Tia Cesa, injectionan daw. Pero wala naman po kasi dito mga amigo na yung kalamong yung mga dentist talaga na magagaling. Kaya dito yung mga parmasya nila, mga amigo, ay parmasya tawag nila o mga drugstore. Meron po doon mga nag-i-injection. May nag-i-injection lalo na sa mga paludismo, malaria, yan. Malaria, typhoid, matik yun. Injection agad, lalo na sa mga bata. Hapon na eh. Kagabi na halos at ngayon lang sinabi ni Bibian na gusto niya na magpunta. Kanginang umaga pinapupunta ni Chamame si Bibian sasamahan. Hindi ayaw ngayon kung kailang gabi. Ngayon di na siguro niya matiis ang sakit. So yun po yung sinasabi ko sa inyo mga amigo na sa mga anak ni Tia Celsa pagka umuwi ako ng Pilipinas, responsibilidad hindi lang sa pag-aaral kundi sa kanilang kalusugan. Kaya sabi ko kumain ng mabuti pag nasa Pilipinas. Chamame, Dr. Aki, está bien?
¿Qué nacionalidad? Ha? Benin. Benin? Benin Republic. Republika. Taga Benin Republic daw po. Yung doktor dito. Pakita ko sa inyo yung parang ospital nila dito. Akala nyo bahay lang. Nandito na po kami mga amigo. Dito. Dito yung klinika. Klinika Group Amas. Medicina General, Farmacia, Pediatra. Yan. Centro de Nutrition. Ayan. Buenas tardes, Mami Chiqui, guapa. Aquí está Mami Chiqui, punta para Filipinas. Ano ba si Mami Chiqui, oh? Mami Chiqui! Namiss natin si Mami Chiqui, oh. Hola. Mami Chiqui, ka guapa. Gracias. Hola, Raúl. ¿Dónde tu castel? Aquí una nada más, este no me ha dado 2 ni 4 como 4. Gracias. Guapa, ha? Hi. Ayan. Ayan. Pouquinho lo ha dejado así, ya está. Posible tiene infección. Ayan, oh. Azucarada. Caramelo, chocolate, dulce. Sabi, kakakain daw ng asukal na matatamis. So ayan, paulit-ulit ako. Basta ako nilalagnat, matik yan, ay meron na infection sa kanyang ngipin. Tapos meron pang may sakit yata si ate. Bibian, tumuela sa kartodo. Sabi ko, chamame, sumuela sa kartodo. Sabi ko kay Bibian, lahat ng ngipin niya tatanggalin. Vivian, No, Bibian. Luis Gabriel. Luis también. Luis Gabriel, tu nombre. Nombre de escuela. Sí. Luis Gabriel. Ayan, meron pala sila. May mga ito yung mga Ali. diabetes, ulcer, cancer, mga uri ng sakit. Matinga. Okay, meron dito yung ano. Merong kama. Ano to? Kama. May mga gamot. Robert. Ay! Magang tanggal pala, magang maga. No pwede sakar. No pwede sakar. Maga eh. Hindi pwedeng tanggalin. Magang maga po yung ngipin. Tapos yung pinakabagang niya. Bibian Oh, yung pinakabagang niya talagang ano, yung isa eso sakado no. Eso no. Hindi to. Tsaka no pwede sakar. Cuando esto salir, sakar, después pwede sakar estudiante. Kailangan ito gamot o kaya Así mismo. ano? Misma también así, hinchar. Dolor, después caer solo. Kaya solo. Sí. Ayun. Kusa daw matatanggal yung ngipin. De misma. Oui. Mhm. Consiste. Alam niyo, mabait po yung doktor dito. Sabi ni DSS, kapag daw po may sakit yung mga tao, tinatanggap kahit walang pera. So ganun dito. Mabait daw ito. Ang gagawin daw po ay utang. Hindi yung kagaya na kailangan bayaran mo lahat. Halimbawa, ang binayaran ay 30,000 o 3,000 pesos. Pwedeng bayaran mo muna ng 1,000. Ganun. Kasi alam ng doktor dito na walang kapasidad yung lahat magbayad ng magbayad sa ospital. So meron daw pong lagnat si Bibian. Chamame.
Esto, doctor, puede hacer, vale, ¿no? Esto, chick, esto. Oh, así está bien, ¿no? Ah, Aquí también con la lima. aquí. Aquí la lima. Ah, Pero también cuando tensiones. tension, aquí también. Aquí. Ah, dito. Todo lo mismo aquí. O, lahat daw ng mga anak siya, mami, dito rin dinadala. O, dito rin dinadala sa ospital na to. Kasi magaling nga daw. Tapos, ang sabing gano'n ni Tia Celsa, pwede nga daw pwede daw, kunyari, ibabayad mo lang ay kaunti. Tapos, sa susunod mo babayaran. Galing ano, pwedeng utangin. Paciencia enferma también. aquí. Pasensya? Sí. Impermo? Sí. Imperma? Kaya imperma? Tal vez doctor. Tensión? Tensión mucho. Ah, si Pasensya daw, dito daw din na isang araw. Dito daw din na si Pasensya kasi mataas daw yung blood pressure. Iba talaga pag tumatanda na. Ito también no, ito primera vez, to tension subir, no? Pero Araw, ahora, no? ahora viene. Así. No tomar más medicina. Falta un poquito. To tomar más. Sí. Oh, ¿cuánto meses? No, ¿Un mes? Falta mucho. Falta un poquito. Pero ¿cuánto día to tomar? Mucho. Cada día. No, uno mes, 5 días. 1 mes? 1 month daw si Tia Mami uminom ng para sa tension na gamot. O para sa kanyang blood pressure. Para sa blood pressure. Sa kanyang high blood. Ayan. 1 month si Tia Mami uminom, matatapos na raw. Ngayon, pero cuando tu irme país, tu cuerpo está bien. No tiene problema. Todo. O nang pina-check up po si Tia Mami sa Pilipinas, okay na okay, walang problema. Talagang malakas yung ano niya. At medyo mataas lang kaunti sa sugar ni Tia Mami. Pero buong katawan niya okay na okay. Ang ganda ng resulta ng check-up ni Tia Mami mga sa Pilipinas. So ayan po mga amigo, yung mga gamot pinag-aanohan pa na niya. Tia Mami, doon ni Doktor esto. Este doctor, este también doctor. Ah, dalawang doktor. Ito. Oh, so dalawang ampicillin yung ano. Parehas palang doktor to mga amigo. Ayan. ¿Cuánto to pagar de Lima? 34,000. Ah, Inyección, suero. Inyección 3 suero. barato esto. Barato. Mi país no, 300,000. Mira, pero aquí mucha gente enferma no quiere ir al hospital, solo Sintar. Oo nga. Yung si Alima daw, binayaran daw ay 3,400 pesos. Tapos, sabi niya, Mami, marami daw dito na nagkakasakit na nasa bahay lang, hindi daw nagpapagamot. Kaya sabi ni Tia Celsa, salamat kasi lalo na pag umi daw sa Pilipinas, malaki daw responsibilidad, hindi lang sa pag-aaral. Yun yung laging sinasabi ni Tia Celsa. Kaya ingatan yung katawan. So, nung nakaraan, si Alima yung nagkasakit, tapos si Tia Celsa. Ngayon, si Bibian naman. Grabe, Tapos, ayan, binibigay yung gamot, ang daming gamot, tapos i-injectionan daw. Yun ang sabi ni Tia Celsa. Sabi ko sa Pilipinas, naku, di ba pag sa private, pinakamababa yung 20,000 o 30,000. Sa Mami, kwanto? 8,300. Dami, esto. 8,500 daw. O, 8,500 pesos. Ay, 850 pesos. 850 pesos, 8,000. 850 pesos. Pero maraming gamot na yun. ¿Eso está bien? Ah, sí, está bien. Okay to, sasakit. Mañana voy a traer a mi niña en casa. Tapos yung ganito rin. Ampicillina o ampicillina. Sandra, ¿qué ha pasado? Yes, está bien. Ah, sí. Metronidazole. Ay, en tamicina aquí no. Yan. Sí, en Jesús. Saka may injection Mañana pa. voy a traer a aquí. Mañana? Quiero mi tamicina. ¿Cuándo? ¿Inyectar? ¿Cuándo? ¿Hoy? Un litro de agua. Daming gamot ha, tatlong. Primero dentro. Tatlong gamot. Tú, 9. Pero va a estar tomando uno mañana y uno por la tarde. 2 veces, la mañana, la tarde. También otro. Ayan.
Isa sa umaga, isa sa gabi. Gritar. Gritar. Mira como paciencia. Paciencia enferma. Ajá. En casa. Paciencia, ¿qué pasa? Ya, mami, no tengo dinero. Tú no tienes dinero, tú vas a morir en casa sentado. Anda con el doctor. Yo no tengo dinero, anda con el doctor. Ajá. Cuando le te digo así, niña, 5,000. Yo también ahí, al doctor le ha tratado. Ajá. Tú estás enferma, tú estás en casa sentado durante 2 meses. Solo enferma. No. Tú quieres morir. Si Pasensya daw ay pumunta raw dito kasi nagreklamo daw, wala daw pera. Nakapangasawa siya ng di ba, may kaya. Oh. Sabi niya, gusto mo mamatay ka? So nag-ambag-ambag daw yung mga anak at saka yung sila Tia Celsa para daw makapunta si dito Pasensya para mapagkamot. Di ko alam kasi hindi naman nagpupunta na si Pasensya kila Tia Mami. Ay, mga medicine nila. Pharmacia siya. Butika, tapos hospital na. Tapos may doktor, di ba? Galing, bahay lang yan. Vamos. Senta ahí. Oo, sapit kasi injection na yan. Vamos a comer la coche, Cali. Ayan. Nahihiya pa. Oo. Vivian, dale la. Nahihiya Sino ba dati nung nagkaroon ng malaria, in-injection na sapit din? Ewan ko dito, ganun injection agad. Ayan. Papá, levántate. Abanta. No está. Tú no, bebé. ¿Qué está pasando? No haga ni tiempo. Tú comer mucho caramelo después tu miedo. Kain ka ako ng kain ng candy ngayon na nagreklamo ka. No se puede. A ver. Aquí. ¿Por qué? Aquí no se puede. Aquí sí se inyecta una inyección. Así. ¿Por qué? ¿Por qué no puede inyectar ahí? Que me chile. ¡Oh! ¡No puede! ¿Qué pasa? Pensar tu novia. Wait daw. Ya está. Oh. Que comer el agua chingin na. Kesa na beses na muchache. So ayun mga amigo, dito po nagtatapos ang ating video at isa na-injection na siya. Lagot ka kay Tia Celsa. Ayan, lagot kay Tia Celsa. Tranquilo. Tranquilo. Él tiene problema de... Si Tia Celsa na dapat ang mag-injection. At sabi niya kaya naman daw niya mag-injection. Kaso nga si Vivian ayaw, natatakot siya. So ayun pa mga amigo, yun po ang sinasabi ko kay Tia Celsa. Sabi ko, Tia Mami, kailangan yung mga anak ko sa Pilipinas, kailangan kumain mabuti, hindi pwedeng magkasakit kasi mahal magkasakit sa Pilipinas. Sabi ko, kapag nagkasakit doon, lalo na pag na-hospital na admit, 3 days, 4 days, 5 days, sigurado, kung mga 30 mil, 40 mil o 20 mil yung uubusin. Kaya sabi ko kay Tia Mami, por favor, laging kumain ng mabuti. Yun. So ayun po mga amigo, salamat po. Alam ko po tutulong ang lahat sa... Huwag po kayo mag-skip ng ads mga amigo. Salamat po sa panood ng video na to at God bless po. O yun, si Vivian na nanliligaw na pero umiyak ng in-injectionan. Salamat po mga amigo at God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.